Ayan, niretreat oh. Oo. Kasi conversion eh. Kaya kailangan talaga i-retreat yan. Adjustment of alignment. Layo ng alignment pre, no? So, ipapakita ko mga ka-idol ang kanyang alignment. Yan, no? So, habang pinipihit yung bracket, so mag-adjust yung yung consor ng alignment. So, naka-negative 2.8 mm. Yung kakabila ay kunti na lang 1.01. Yun. Okay. 0.08 point up kontra. Up. Okay. Yan. 0.08. Mura kasi yan pre.